Well, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya Widya Ningsi di program kita Our English Talk. And don't forget to say today is better than yesterday and tomorrow is better than today. Well, hari ini kita bertemu lagi di acara kita, di program kita. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan dua tamu istimewa, the handsome one and the beautiful one. Baik, tamu kita kali ini merupakan tamu istimewa kita karena merupakan salah satu anggota dari alumni IKA UMI. Kemudian beliau juga merupakan dosen di STIEM Bongaya Makassar. So, tema kita untuk hari ini yaitu mengenai the function of Language Lab STIEM Bongaya Makassar. So, for knowing all about what actually the function of the Language Lab STIEM Bongaya, kita akan berbincang-bincang, kita akan mengetahui dan berkenalan dengan tamu-tamu istimewa kita pada hari ini. So, untuk yang pertama kalinya, saya persilahkan ke Ibu untuk memperkenalkan diri dan juga kita semua mau mengetahui apa sebenarnya itu atau apa sih STIEM Bongaya Makassar itu. So, untuk Ibu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, guys? Alhamdulillah. Fine. Okay. First of all, let us to give thanks to Allah Almighty, who has give us the mercies and blessing, so that we can come to this place. And also, don't forget to say or to lead the delivery for salam and salawat to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought the darkness to brightness, so we can always right place. Okay, I would like to introduce myself. Yeah, my name is Jamila Saleh. Yeah, I am the alumni of IKA Aba UMI, and my work, I'm as a lecturer in STIEM Bongaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bongaya. And my address, actually so far from the studio, yes. Maybe there are 7 kilometers from my house and this what, but I love our talk show today. Yes. And also I'm very happy that I can meet all audience, all participants to know my introducing myself. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. Oke, itu tadi perkenalan dari salah satu the beautiful one, bintang tamu kita, yaitu Ibu Jamila. Nice to meet you, ma'am. Nice to meet you too. Oke, Yes. jadi perkenalan singkat tentang Ibu Jamila. Selanjutnya kita mau perkenalan dengan bintang tamu kita, the handsome one. But it's little different because he will explain in Korean language. Yes. So today we are not talk about English but also Korean language. Kita akan mempelajari dua sekaligus bahasa Inggris dan juga bahasa Korea. So time is yours, sir. Yes. Okay. 네, 감사합니다.
안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 저 이름은 무하mmad Umar Datta입니다. 그 직업이 내가 선생님입니다. 저 일해요 STM Bungaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bungaya예요. 자, 지금 내가 20살 서른이에요. 예. 그러면 감사합니다. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Datta. Saya sangat senang bertemu dengan kalian semua dan ada dalam kesempatan hari ini. Saya sebagai salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bungaya. Oke, sir. Dengan kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih banyak. Oke. So, itu tadi perkenalan dari Pak Umar. So nice to meet you, sir. Yes. Nice to I don't know how to speak in Korean language. So let's speak in Indonesian. Itu tadi perkenalan kita dari dua bintang tamu kita, yaitu Ibu Jamilah dan juga Pak Umar. So setelah perkenalan, kita masuk ke topik kita pada hari ini, yaitu the function of Language Lab STM Bungaya Makassar. So firstly, my first question is, where is actually the located of the language lab? Okay, the located of the English lab is in Jalan Mapaodang, number 28. The telephone number 873797. Thank you. Okay, Jalan Andi Mapaodang. Andi Mapaodang. It is same with the campus. It is different located. Yes, together with the together. Same location. place. Oh, same located. Okay. So actually, what is the main function of the language lab? Okay, thank you. Many activities, many function of the activities in this laboratory language, as normally is, we give the students for join the test. That join the TOEFL. Okay. And also the firstly for the activities of the students in laboratory are to provide it the English speaking, Okay. and English listening, Mhm. English comprehension, and also English conversation. Okay. Yeah. And then we are suggest, or we are give the good chance for the students to enjoy or interest to come to laboratory of the language, and then many activities they can do. They can do. It's not only because you explained that, such as the TOEFL, speaking, Yeah. listening, Yeah. conversation. It means it is focused on English language. Yes. My next question: is there another language except English? Yes, I am, of course. What? Yeah, What? that is a Korean language. Korean language. Yes. What activity about Korean language in lab? In language lab? Yes. Di STM Bungaya yang utama adalah berbahasa Inggris. Namun untuk pengembangan karir, penyiapan mahasiswa kami untuk nanti sebagai persiapan di dunia kerja, tentunya dibutuhkan berbagai bahasa. Okay. Salah yes. satunya adalah bahasa Korea. Nah, itu kami bekali semua. Aktivitasnya adalah saat ini kami sering melakukan meeting untuk mengajarkan, memperkenalkan mahasiswa kami untuk berbahasa Korea. Selanjutnya akan diperkenalkan bagaimana budaya Korea. Kemudian yang paling top sekarang adalah Hallyu. Hallyu adalah kegemaran tentang Korea. Oh, Korea. Keremenan, kamsahamnida. Kamsahamnida. Okay, nice. Sir, karena kan ada dua bahasa, English and Korean.
English is, right now is the general language, international language. How about the students? Bagaimana respon dari para mahasiswa di STIM Bungaya terkait dengan pembelajaran bahasa Korea itu? Yes. Pembelajaran bahasa Korea kami sifatnya bukan wajib tapi ekstra, merupakan Ekstra, suatu oke. pilihan di saat-saat ada waktu renggang di sela-sela pembelajaran yang kami lakukan setiap sore hari. Tentunya ini mendapatkan respon positif dan minat dari mahasiswa kami karena keinginan untuk paham, untuk mengerti berbahasa Korea itu sangat tinggi. Iya, Karena sering melihat film-film Film Korea, drama Korea, Betul. apalagi sekarang ada lagu-lagu Korea, ada K-pop segala K-pop, macam. yeah, that's right, sir. Yes. Oke, so minat dari mahasiswanya itu memang merespon positif karena memang sekarang kan tentang Korea itu booming, Yes. K-pop dan lain-lain sebagainya. So next, ma'am, I wanna ask you, how many seats in your language lab? Yeah, there are 40 seats. 40 Yeah. seats there. All are complete Or are with the complete? handphone Yes. and sound system, Mhm. and also the pressure used in condition. In Air condition. condition. Yes. So it's ready to use, Yeah, ma'am. I see. I see. Okay, ma'am. So there are 40 seats, and if the students come to your laboratory, is the seats are full or Yes. Sometimes. sometimes? Yeah, sometimes full, sometimes not. But always, if the time for study, listening comprehension, Yeah. especially, are full. Are full. Yes. Okay, there are 40, so many. Okay, so who are actually the participants of the language lab? Yeah. Beside the students, Yeah. I also get for the lecturer, Lecturer? and also sometimes we can get the friends from the outside From Yeah. to make a listening comprehension. Okay. From outside of the group Yeah. or the member of STIM Bungaya, Yeah. who they are? Yeah, that's our club meeting. Oh, our club Yes. meeting. Yeah, our club meeting itself. May I come? Yes, why not? Actually, I need to practice my listening. Yeah. Okay, thank you so much, ma'am. Welcome. So, I wanna know about the condition actually about your language lab. Yes, physical for our physical of the lab actually is good, and as I just know, I just say that it's complete, and the room is comfortable. Okay. Yeah. Also, it prepare for the fresh room, and there is the small office. We can speak, or we can the student can consultate Okay. on this place. Yeah. Okay, thank you, ma'am. Mhm. So, how about you, sir? Apakah bahasa Korean juga itu biasanya mereka langsung pembelajarannya di laboratori atau bagaimana? Yes, sistem pembelajaran bahasa Korea tentunya kami bagi menjadi 2 tahap, kombinasi antara indoor dan outdoor. Oh, indoor and Ya. outdoor. Idealnya pembelajaran bahasa Korea selama 3 bulan. Jadi kalau kami kombinasikan di bagian dasar itu selama sebulan itu indoor, kemudian nanti di bulan kedua itu sudah kombinasi indoor outdoor, kemudian nanti di bulan ketiga kalau sudah tahap untuk percakapan itu sudah full outdoor. Full outdoor. Yes. Okay. So right now, how many participants of Korean language? Di kampus kami ada sekitar 15 orang 15 orang. partisipan. Participants. So how about the English? English is wajib ya, ma'am? Yeah. Yes. Sedangkan Korea is Yes. extra Additional. additional. Okay, it's additional. 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 Okay. Additional subject.
So, what another activities sometimes you did in the language lab, except focus in English itself? What other activities? Yeah, sometimes we can go to the outdoor. Yeah, for instance, that we can make one event like the public speaking. Public Yeah, speaking. and invite the general people. I mean, especially for the high school. High from school. the high school students. It's like even, ma'am. Yeah, Like events even. that, Okay. Yes. Okay. Except in the language lab, you also do in outside. Yes. Yeah, I mean outdoor Yeah. to improve the students speaking. Yeah. So, in your mind, what the students, opinion about English? Ah, yes. Because I know English right now is really important. Yes. So, Good. what the students' opinion about English? Yeah, the opinion of the students, interest for the English, actually from the leader how to make the students interested for the language. We try to get the students have a fun. Have a fun. Yeah. Sometimes we can make some game. Some Yeah, games. yeah, like the game, but in positive playing. I mean that, yeah. Maybe he can make the one group. From the group, he make the cycle, and then say for the one word by one word to improve the vocabulary. Vocabulary and also speaking. Yes, and also speaking. Automatically. Yes. Automatically. So how about the Korean? What the strategy or adakah strategi yang digunakan untuk membuat siswanya itu lebih tertarik, atau adakah tips untuk kayak saya ini misalnya I want to learn about Korean. Yes. Bagaimana saya bisa tertarik mengenai bahasa Korean itu, sir? You may say in Korean language. Yes. Yes. 우리 선생님은 그 좋아합니까? 그 한국말을 걔가 먼저 우리 방금은 한국말을 한국어 코리안 잉글리시말 영어말을 다 좋아하니까 그러면은 한국에서 텔레비전에서 뮤직 기법 다 좋아합니다. 그러면 감사합니다. What is the meaning of that, sir? Yes. Saya hanya tahu tentang K-pop musiknya K-pop tadi. musik. Iya. Yes. Ada musiknya. Cara untuk supaya siswa kami senang dengan bahasa Korea adalah tidak susah, karena sekarang kita ambil dari kegemaran mereka. Tinggal kami menyesuaikan dengan apa yang menjadi kegemaran. Misalnya kalau dia senang menonton televisi atau menonton video, film, itu kami sesuaikan saja. Kemudian kalau ada yang tidak dimengerti, kami akan bekali dengan, tentunya pertama adalah kosakata. Kemudian dari kosakata itu kita latih dia pendengarannya untuk menerjemahkan apa yang ada apa yang dia tonton. Kemudian tentunya yang menjadi kendala adalah subtitle dari Korea, karena menggunakan aksara tertentu. Aksara tertentu adalah aksara Korea tersendiri yang namanya Hangul. Nah, itu dulu yang kami ajarkan kepada mereka sebelum mereka masuk ke kosakata sampai pada partikel atau menyambung kalimat. Saya kira demikian. Berarti ada step-stepnya, Yes. Pak ya. Oke, tapi kan sekarang banyak media ya yang bisa digunakan, Membantu. iya, bisa membantu untuk menarik siswa untuk mengetahui bahasa Korea itu sendiri sih. Iya.
So my next question is, I want to ask you, ma'am. Yes. How important the role of language lab to achieve the students' learning Oh yes. Learning goals. Yes. Okay. I will try to ask the question. The important things of every students before they come to the laboratory. Firstly, he has to. They have to come to the library to show out for the shoe. Oh, okay. Yes, and after that, get the seat, and after that, he one by one to say expression for the lecture, Mhm. and after that, we are expression for the studying. What kind of the studying, Mhm. especially in laboratory. That is the lecture support for the students to open the module, and after that we are study about the listening comprehension. Listening comprehension. Okay, I see what you explained. Okay, listening comprehension. But which one actually such as the listening, conversation, or speaking, reading, and also writing? Which one actually four of the aspects that Yeah. the students really interest? Oh yeah, it is really interesting. It's the listening comprehension. Listening Yeah. comprehension. Listening comprehension. So do I actually. I like it, listening. Yeah, because there is many advantages for the students. I mean that he can clear for the word by word to pronunciation. Yes, and also how to listen it for the couple or for the native speaker to Yes. speak with the another. With another. So the more interest for the student is the Listening comprehension. Yes. How about the Korean language? Is there also such as listening spesial? Apakah ada memang part-partnya antara listeningnya, speakingnya, atau hanya fokus ke vocabulary-nya dulu, atau tahap-tahapnya itu bagaimana, Pak? Ya, sama dengan bahasa Inggris. Sama dengan bahasa Ya, Inggris. tentunya kami ada tahap-tahapan juga. Ya. Pertama mulai dari pembacaan aksara Korea dulu. Ya. Mampu ndak siswa kami membaca Korea? Dari pembacaan aksara Korea. Aksara Korea dulu. Kita sudah bisa mengetahui, ternyata siswa ini atau mahasiswa ini dia mempunyai bakat atau bagaimana, Pak? Iya, benar. Oh, dari situ kita sudah bisa menilai first impression-nya bagaimana, Pak ya? Pertama testingnya seperti itu. Oh iya. Kemudian setelah itu kami coba untuk menggali. Kita coba memperlihatkan beberapa kosakata yang ada. Tentunya kosakata sehari-hari, ya, makan, minum, bangun, tidur, Iya. segala macam. Itu setelah kami lihat dia mampu, kemudian kita lanjutkan ke tahapan-tahapan selanjutnya. Tentunya tahapan yang paling akhir adalah tahapan percakapan. conversation. Percakapan. Kalau dalam bahasa Korea, 한국 말을. Hanggukmara it means percakapan. Percakapan. Hanggukmara. So saya bisa belajar bahasa Korea banyak sama Bapak ya. In the free. Okay. So ma'am, how is the language lab processing system? I mean, in improving the students' motivation to learn English. I mean the process system in the language in your language lab. The process system. Yes. The process. So the system. students can easy to understand about English. Yes. Okay. Firstly, the students can know and understand for the listening comprehension. In the listening comprehension, you are separate 4 items, namely speaking, Speaking. dialogue or conversation, comprehension, and also composition. Composition. And I would like to additional for the important things in laboratory of the language in STM is the students
in semester 4 should be joined for get TOEFL. Forget to fall. Yeah. The function of the TOEFL at the time, when the students have finished and get degree, he can or they can get the certificate for the TOEFL. So when they go out from the STEM, I mean that they already get degree, Yeah. so he can make the application job Oh, in nice. another place and to be follow for the certificate for the TOEFL. Okay. Is there minimum score for the TOEFL? I mean, yes, I see. I mean, how about the score? How the minimum score for the Oh, yes. for the student? Actually, we are differentiated with the formal TOEFL. Yeah, I mean that I'm very happy if my students can get the score 400. Oh, Yes. For to continue for our study in the next study. Next study. Yeah, okay. So, how about in Korean? Is there minimum score after the students learn about Korean language? Apakah ada skor tertentu yang target skor tertentu untuk siswa dalam berbahasa Korea itu dalam pembelajaran bahasa Koreanya? Yes, dalam Korea sama dengan bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris dikenal dengan TOEFL. Kalau kita namanya IPS topik. IPS topik. Ya, topik namanya itu adalah standar pengetahuan bahasa Korea. Ya. Tentunya standar di Indonesia masih rendah karena misalnya standar bahasa Inggris adalah 450, kami cuma menargetkan saja standar setengah, yaitu 300 saja. Ya. Nice. Karena bahasa Korea saat ini sementara kami akan promosikan lebih lanjut lagi, yang jelas minat dan bakat atau keinginan untuk ingin berbahasa Korea, ya, untuk menyelaraskan dengan kebutuhan saat ini, ya, atau zaman kehidupan anak muda sekarang ini, kami dari STEM Bongaya khusus untuk pembelajaran bahasa Korea turut mendukung itu. Masya Allah. Okay, so today kita telah berbincang-bincang dengan dua narasumber kita, spesially English dari Ibu Jamilah dan spesial Korean dari Pak Umar. Oke, hari ini kita belajar banyak tentang bahasa itu sendiri. Dan pada hari ini topik kita adalah apa sih fungsi dari language lab atau laboratori bahasa dari STEM Bongaya Makassar, dan itu telah dijelaskan oleh Ibu dan sekaligus Bapak dalam bahasa Inggrisnya dan juga bahasa Koreanya. So, today that's all our bincang-bincang pada hari ini. Thank you so much for coming here. Nice to meet you. Hopefully kita bisa next time kita bisa berbincang-bincang lagi, insyaallah. Amin, insyaallah. So, STEM Bongaya Makassar. Kita sudah tahu Ibu dan Bapak tadi sudah menjelaskan STEM adalah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bongaya Makassar. Jadi itu adalah salah satu kampus yang ada di Makassar. Dan mengenai tadi sistem labnya bagaimana pembelajaran bahasa Inggris dan Koreanya itu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Jamilah dan juga Pak Umar itu sendiri. Oke, untuk hari ini itulah tadi bincang-bincang kita mengenai fungsi dari lab bahasa di STEM Bongaya Makassar. Sebelum saya mengakhiri, siapa tahu di antara Pak Umar atau Ibu Jamilah ingin menyampaikan pesan atau hal-hal yang ingin disampaikan ke audiens, saya persilahkan. Kamsahamnida. Saat ini kami di STEM Bongaya lagi mengadakan penerimaan mahasiswa baru. Oleh karena itu kami ingin mengajak siswa yang lulus pembelajaran tahun ini untuk bergabung di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya. Kami di STEM Bongaya bukan saja
menghadirkan pendidikan yang berkualitas, tapi juga kami mempersiapkan mahasiswa kami untuk bisa mempersiapkan diri berhadapan setelah lulus nanti itu bisa menghadapi dunia kerja yang serba komplit. Oleh karena itu banyak yang sudah kami siapkan di kampus kami, ada kewirausahaan, public speaking dan sebagainya macam, pelatihan kepemimpinan, ada laboratorium manajemen akuntansi, dan kami ini ada di laboratorium bahasa. Kami siapkan bahasa Inggris secara umum dan ada tambahan pembelajaran bahasa Korea. Semua ini adalah untuk mempersiapkan mahasiswa kami setelah nanti lulus itu bisa langsung diterima di bursa kerja. Saya kira demikian. Oke. Ibu ada tambahan? Atau cukup dari Bapak? Oh, cukup dari Bapak. Itulah tadi pesan-pesannya Bapak. Semoga siswa bisa bergabung di STIM Bungaya Makassar, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar, Bungaya Makassar. Oke, untuk hari ini terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu. Insya Allah kita bisa berbincang-bincang for the next time. Oke, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much.